أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نتم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها حفرم كم سلكا أحفرم لي من أكبر أحفرم لي حابن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيلو ومنيرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو لكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتو هذا حد أوان كما ينشطو حزبي 3 مليون 4 مليون من البات قونا بزناي حبرات هاقراتنا حزبي فقدا اللهم ورقت صحفوري أمه 4.5 أيو 3.5 أيو 4 أيو يبلو مو ممسا بين بحنقولي مغنياتوس نحدا ب3 حكاية خندي مخونه نحدا ب10 حكاية خندي مخونه إلى حسب مو فقدي ترايقنا فقدي كل سب حد سبي خلت عيني خلت أذني خلت أداو خلت أجار دلوا يجن عينتنا يسب فلالة 3 مليون ترايقنا 4 مليون ترايقنا 5 مليون ترايقنا بخندين الرابعة خمد الله هنا خن الرابعة نخلينا خمد سرحنا يا جن 3 مليون و4 مليون ترايقنا زي كنا الرجاجي سفر سلامتاي نجهرا زي كونه كل ذي بده مخاطه صنعات إلنا نزاربنا أو كل أواناتنا تاريخ من كل حزبات بحده أي موصني أي قاطموني كم زين حزب إرترا تقاطمه بدهوتات تصابو مزنا دلوا تمساسال تصابون يردو كومو ذا مسألة تصابوتات تقاطمهم حزبات نيرهم تزخونس مقصلو دو مكتو دو صنعتهم مزايده دو يلكا تحسب مو سسعخو نخيلي جن أي مخونن إلى حسب من الباش ناي نفسها سمعتها وخونها سلام تغطاتلتي سول ميديا بززلكم وسلامكم يبزح صبوني عرفت جزيه وهون لكم ان تمنخو كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمغبار سول ميديا عم عبايت غبرو دلو ماستواصو دقيمه دقاقيمه بلبي كمسكنوكم يدلي توم ابالا سول ميديا زيكونكم كا ابالا سول ميديا نختكونو اب تقدميت كومنت اباح قد فولكم أول حونا خا بتعمي قد سمعنا خوينو قلت فيلو حانت سرح سريح له نابو خبلوكم كبرات تقاتلتي سول ميديا كلاتكم ابتا چانل هدمونا بمغاد اب سبسكرايب بمغبار كوم اون تزرقع خلو ازي اقداسي ني ايثيوبياويانون كبصحم سلازلو بستغالنا متن تي ناي بعد اول سرحات كاوش تعد زفنو بستغالكم اب تويتر دي اب تيك توك اب يوتيوب اب استفالالي محبراو ميديا كم زتعمكم غيركم شير بلو أول سعيد حزلنا خمس صحيفون زلو بحصر زبلا ازي اب تاريخ صمدو تزعبي بسرات كيكونه ايتترفني بشرات كاتطعم ابي احمد فكرنا الله سلازي واغا يقولون مغنياتو فخرا قنعه لعلينا زفلطو يلن صمدو مالت اب سماي زتسقل رقيق سرحاتيو مانم نصمدو خعنقف ويكا خوردو زغل اكال يلن بلالو كابسمرا ناب حزب تግራይ بسرات علنا نحنا سراوي سلام نبهال امونغو تግራይን ኤርትራን ኦሮሞን አምሐራን ዝጸንሐ ጽምዶ ደቡብ ህዝቦች ተወሲኾም ተሐዊሶም አለው ዛንታ አንበሳን ወኻርያን ተነዋጋዓኩሚና ይብላሎ ኻውሽት ዓዲ ከተማ አስመራ ዝርከቡ ተጋሩ ብሽራት ተዳሊሎ አወል ስዒድ ካብቶም ኩሎም ዝሰራሕክዎ ይብል ማለት እዩ እቲ
زحقوسني بروس حجي زفنوايا خير أخوما خيتحالفو زي أقداسي تسرحها يبلالو أول سعيد بسلام مسألنا أولينو نفسي خبرات تخطاتلتي بروفيسور سكيل غابيسا بزعبا أبي أحمد زتزاربو زربا مرسي هبولومو بتعمي أزي أقداس لزغنة داراو لستاتشو مجمريا ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ልናገላብጥ የለም ካቢኔው ያቆም የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀው ውሳኔው የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይባል ነበርንኛም ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? ማጣትን የሚያክል ነገር ያጣንበት መንገድ ህጋዊነት ችግር እንዳለው ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም። ካቢኔው አያውቀውም። አንድ ገጽ ወረቀት ማግኘት አልቻልንም። እንዴት እንዳጣ ነው የሚያስረዳ እና ህዝብ ኦኬ ፕሮፌሰር ስኬል ጋቢሳ በትክክል አይትጎፍሖ አይትጾቦ ነአቢ አሕመድ ጽቡ ገይሩ መልሲ ወሎ እናብ ከብለኩ መፈለግ ከተፈለገ የሚፈለግበት ቦታ አለ። ይሄ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ውሸት ነው እያልኩህ ነው። ውሸት ነው የሚናገረው፣ አስፈላጊም አይደለም። እዛ ላይ መፈለግ ጉዳዩ የተጠቃለለው በጦርነት በሚሊተሪ ኃይል አለቀ። ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን ነው ከኢትዮጵያ ጋር ከኤርትራ ጋር የተቀናጀችው። ያን ጊዜ ወደብ አገኘች። ፌዴሬሽኑን ኃይለ ሥላሴ አፈረሱት። ፌዴሬሽኑ ሲፈርስ ኤርትራውያን ትግል ጀመሩ። ያ ትግል በኤርትራ ነፃነት ታጋዮች አሸናፊነት ተጠናቀቀ፣ አለቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ወደቀ። ኦኬ ኤርትራ በፌዴሬሽን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተቆሪና ኣብቲ ግዜ ትኸኣ ወደባት ነይርዋ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ወደብ ነይርዋ ኣይፈልጥን። ኤርትራ ከዓ ብሓይሊ ብረት ናፅነታ ዘረጋገፀት ከምቲ ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘእተውዋ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ፍፁም ሓሶት ክዝረብ ዘይግብኦ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ሓሳብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ፕሮፌሰር ስኬል ጋቢሳ። አለቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ወደቀ። ያን ጊዜ የኤርትራ ነፃነት ታጋዮች ኤርትራ ውስጥ እኛ ጊዜያዊ መንግስት እናቋቁማለን ብለው ጊዜያዊ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደተቋቋመ ጊዜያዊ መንግስት ኤርትራ ላይም ተቋቁሞ ከተባበሩት መንግስታት ጋር ሲጻጻፍ እኮ ነው የነበረው። በዚህ ጉዳይ ላይ ስታሪን መነገር የሚገባው ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርትራ እኮ የአሰብንም የምጽዋንም ወደብ ነፃ ወደብ እናደርጋለን ብለው ለተባበሩት መንግስታት እኮ ጽፈው ነበር። ከለከለችን፣ ኤርትራ ነች ከለከለችን የሚሉት ነገር ነፃ ወደብ ይሁን። ነፃ ወደብ አድርጋ መጠቀም ያልቻለችው ኢትዮጵያ ከኤርትራ እና ኢትዮጵያ ጦርነት ከ1998 እስከ 2000 በተደረገው ጦርነት መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ 2001 ተዘይተጋጊ ኣብ ኣሜሪካ ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንክትጥቀም ወላ ሓደ ዝኽልክላ ከምዘይነበረ ባዕሎም ከዓ ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ገዲፎሞ ከምዝኸዱ ደኣ እምበር ኤርትራ ዝኸልከለቶ ንኢትዮጵያ ንከይትጥቀም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝኸልከለት የላ። እምበሺ ብናፃ ተጠቆም ኢላቶም ንሳቶም ግን ካብ ኤርትራ ትረብሕ ጅቡቲ ብክሳራ ከምኡውን እቲ ገንዘብ ረድኤት ስለዝኾነ ካብ በዓል ጅቡቲ ክንጥቀም ይሕሸና ብምባል ገዲፎሞ ከይዶም ደኣ እምበር ኤርትራውያን እውን ኣይከልእዎምን። ኤርትራውያን ወላ ሓደ ኣበሳ ይኹን ፀገም ምስ ኢትዮጵያ ነይርዎም ኣይፈልጥን። ከምኡውን እምበሺ ኤርትራውያን ኣብ ዝግበር ነገራት ሓገዝቲ ደኣ እምበር ጎደእቲ እውን ኣይኮኑን። ኤርትራ እኮ የአሰብንም የምጽዋንም ወደብ ነፃ ወደብ እናደርጋለን ብለው ለተባበሩት መንግስታት እኮ ጽፈው ነበር። ከለከለችን፣ ኤርትራ ነች ከለከለችን የሚሉት ነገር ነፃ ወደብ ይሁን። ነፃ ወደብ አድርጋ መጠቀም ያልቻለችው ኢትዮጵያ ከኤርትራ እና ኢትዮጵያ ጦርነት ከ1998 እስከ 2000 በተደረገው ጦርነት ጊዜ ነው የቀረው ያ ነገር። Second question is, Assab was a free port.
يغريتا أبشحن شعاتميتن تسعن شعاتن زتزاربا زربايا نزي أي بروفيسور سكيل غابيسا استزاربا. was a free port to Ethiopia. This was declared early in 1991. We believe this port should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes that there is a country landlocked and one has gotten access to the sea, why should the complementarity of the interests of both countries demand or dictate the free use of these ports? And with globalization taking everyone else by surprise, I don't see why the issue of ports should become a problem. It's never been a problem since 1991. It's not a problem now. It wouldn't be any problem in the future. It was the Ethiopian government which boycotted our ports and shifted to Djibouti. We said it's their choice. They boycotted our airports and cut any ties between the two countries. It was not our choice, but it was dictated upon us and we had to accept it. They closed the borders earlier, 1997, with the assumption that trade liberalization between the two countries. هاي صبو ازي تريو دلهم حدا كابتم ارمي 7 كاب سودان كوينو قصالي صبو وي كاتي ابنتاوي تግራዋዩ نتصمدون 100 تدغيفو صمدو نقدميت يلو دسرح زلو وتهدر ناي تግራይ كوينو كابتم ارمي 7 مچم صادقان ابز حلفه غيزي اوانن بستخاتاتالي انصار ኤርትራውነትን كمخ انصار حزب تግራይ بحفشا لعل زغره ነገር ከአ ነቲ አሻሓት መንእሰይ ዝጠፍሉ ዕላማ ሃገረ ትግራይ ንዑ ኺዱ ትግራዋይ ሎሚ ኢትዮጵያዊ ተዘይኮንካ እንዳበለ ከምኡን ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ምስ ህዝብ ኤርትራ ንምውጋ ዝገብሮ ደሎ ጆኖሳይድ አይፈጸመን ሰራዊትና ኢትዮጵያ ክብል ጻድቃን ንኤርትራ ከአ እቲ ሁሉ ዝተፈጸመ በኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ خلاግቦ ምስ ሰምዐ እዚ ትግራዋይ ጽቡቕ መልሲ ይቦሎ ናኡ ናይ ክሕደት ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንሳልሳይ ጊዜ ኣብ ትግራይ ክሕደት ፈጺሙ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣይተኻየደን ኢሉ ፒፒ ኣብ ትግራይ ዝፈጸመ ወንጀል የለን ኢሉ ኣብናይ ኣብይ ኣሕመድ እግሪ ተጎንቢሑ ንናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣይተፈጸመን ኢሉ ኺዱ ኣብ ሳምረ በሓደ ፀሓይ ልዕሊ 80 ዝተቐተሉ ተጋሩ ጀኖሳይድ ፒፒ ፈጸመን ኢልና ኣብ ማሕበረ ደጎይ ተቐቲሎም ሽጠው እናበሉ እናተረአዩ በአምሓርኛ በኦሮምኛን እዚኦም እውን ፒፒ ፈጸመን ኢልና ኣታረይዎ ዝኣረጊት ባዳሙ 80 ዓመት ሓደ እግሩ ጉድጓድ ሰዲዱ ነቀይ እናበለ ኣታታይና ንሕልም ንዝወለደ እዚ ጻድቃን እንታይ ትገድፈለኻ ንዝወለዶ ኣታሕፈር ናይ ሰሙናት እየን ተሪፈና ኸዕድሚኻ ሕፈረ እንታ ባንዳ ኣረጊት ብጣዕሚ ቆጽሎ ኣብነታዊ መንእሰይ ትግራዋይ በቲ ዝገብሮ ኸ ቀጻሊ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትርእይዎ ኢኹም ካብ ሱዳን ኢኻ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከዓ ምስ ስድራ ቤትካ ምስቲ ሕብረተሰብካ ተራኺብኩም ከምኡውን ነታ ትግራይ ትበሃል ካብ ኢድ ዓመፅቲ ከም በዓል ጻድቃን ወዲ ጻድቃን ፀራሪብኩም እታ ትግራይ ሓራ ክትገብርዋ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከዓ ሰላምን ፍቕርን እዩ ከምቲ ቀጻሊ ትጉስጉሶ ንጽምዶውን ክትጉስጉሰሉ ክትክእል ኣለካ ዝሓለፈ ውሕጅ ውሰዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ትግራይን ንፍቕሪ ንሰላም ዳኣምበር ኣብ ትግራይ ጽልኢ ክዝራፀን እዩ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ደይኮነ ጽልኢ ክዝራፀን እዩ ሓንሳብ መሰምሓሩ ሓንሳብ ምስ ኤርትራ ብሄር ኣውራጃ ሃይማኖት መንግስቲ ገለ እንዳበልካ ከምኡውን መንነት ዶ ዓባይ ትግራይ ዶ ይምልከተና ኤርትራ ዶ ገለ ብዙሕ ነገራት ይኸይፀን እዩ እዚ ነገራት እዚ ሓኪሕኩም ኣጥፊኢኹም ትግራይ ከም ትግራይ ኤርትራ ከም ኤርትራ ኣምሓራ ከም ኣምሓራ ክልል ዓፋር ከም ክልል ዓፋር ሱዳን ከም ሱዳን ተኸባቢርና ክንከይድ እቲ ዝበለፀ እሞ ቀጽሎ ኣብ ስራሕኻ ከዓ ዓወትና ሳልጦ ንምንየልካ በመቐጻል
كلاتكم إيرتراويان إزي قدم حجي بانديرانا إيرترا بمحاس كموخا خابتم أبقمي توتيو أبزي تدمرنال زبهالو زنبرا أوان بانديرانا إيتوبيا تخدينو شش كبر زوع زنبرا حجي قند تخفالي ويكا قندي أبزي محبراو ميديا كم إيرتراو خيني أكتز قبر كم إيرتراو خينو أكت قبر باكا بوزح نقرات نزي سابزي خطون كقولو نهزبي إيرترا خمزي وكل اتزقورو سرحات كا كلاتنا خنقالعو صباح نغوخا واغا خفلكا مخانو بزغاطا ما تفلط عليك ስለምንታይ እዚ ተገብሮ ዘለኻ ንህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽጽላ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ሓደጋ ንኽወድቆ ለይትን መዓልትን እትሰርሖ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ ይዕዘበካ ኣሎ ጽባሕ ንጎን ዓኻውን ሕማቕ ስለ ዝኾነ ካብዚ ጉዳይ ተኣሊኻ በስመ አብ በወሎ መንፈስ ቅዱስ ኢልካ ደቀስ እንታይ ሃገር ካላ እንተ ሃገር ማዕረኽ እንደዚ ንህዝቢ ኤርትራ እሞ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ስለስተቃወምካ ስለድጸላእኻ እትኸመጾ ዝኽእል ሓደጋ ኣይርዳእካን ይደሎ በምሓርኛ ብቐጥታ ነቶም ኢትዮጵያውያን ከምዚ እንዳበልካ ክትዛረብ ትውዕል ኣላ ባይዘወይ ጌጋ ሓበሬታ ስለትቦም ብዙሕ ሸግር ወይ ከዓ ደጫናነቕ ኣይኮነን ግን ማዕረኽ እንደይ ውዳቕ ማዕረኽ እንደይ ሕሱር ሰብ ምዃንካ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራዊ ክፈልጠካ ስለ ዘለዎ ስድራ ቤቱ መቕረቡ ቤተሰቡ ወለዱ ካብዚ ነገራት እዚ ንኽእለ ክትምዕልዎ ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ንመጻኡ ንዑ ጽቡቕ ኣይኮነን ንመጻኡ ጽቡቕ ኣይኮነን መረጃ ሰበር መረጃ ከአስመራ ኤሪትሪያ የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብን ቤንዚን ይሁን ናፍጣ ቆጥቦ እንዲጠቀም አዝዟል። በተጨማሪ ደግሞ የሻዕቢያ ከፍተኛ መሪዎች ኢሳያስ አፈወርቅን ጨምረ ኦፊሳቸውን ወደ ድብቅ ቦታ ቀይረዋል። ከድሮን ጥቃት ለመዳን ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ዲቨሎፕመንት ነው። ምክንያቱም ይህም ያሳየን ሻዕቢያ ሁኔታውን በጣም ሲሪየስ አድርጎ እየወሰደው እንዳለ እና ውጊያው ደግሞ at any time ኦፊሻሊ ሊጀምር እንደሚችል ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በጣም ከባድ የሆነ ጸሎት ማድረግ ያስፈልገናል። ከፍተኛ ውጊያ ሊለኮስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለኤርትራ ላለው thank you so much ሰላምካ ኣይተሓሽ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ሓው እንዳኸስከስካሉ ህዝቢ ኤርትራ በንዚን ነዳዲ ንኸይጥቀም ተኸልኪሉሎ እዚ ከዓ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ከኸፍት ይሓስብ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ንነብስኻ ይግበረልካ ጥራሕ ኢና ክንብለካ ንደሊ እዚ ትገብሮ ዘለካ ፀለል መለል እዚ ቀቀሊል እዩ እዚ ዳርጋ ብዙሕ ኣይበልካን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ትብሎ ዘለካ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብጥንቃቅ ከድልየካ እዩ هاي كبرات تقاتلت سول ميديا زي ارتفيشال كم زي السراح زلو سلتاتن فيديوتاتن كوينو كم زي تعزبو زلهم قال محبراو ميدياتات ايرتراون شرك غبرو سلازراخو እዚ ዝግበር ዘሎ አብይ አሕመድ ሕዞን ልጭብጦን ይጠፊዎ ዘሎ ክንደናይ እና አብ ኤርትራ ኩናት ንኸይገብር ወላ ሓደ እቶም ክገብር ይዝብሉ ወይ ከዓ ኣይገብርን ይዝብሉ እሱ ዘይኮነ ትመለክዕ ዘረባ ኸውን ዘሎ ኩሉ ግዜ ንጸላይኻ ክትንዕቆ ይብልካ ንጸላይኻ ሸለል ክትብሎ ይብልካን ክሳብ እዚ ሞይቱ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ንቆብሮ ኩላትና ኢድን ጓንትን ኮይና ክንሰርሕ በዚ ጋጣሚ የብለኩም እዚ አርቲፊሻል እዩ ራይዎ መኪና ትሪዎን ኣለኹም ናበይ ኸዳ ኣለዋ እተን መኪና እንድሕር ዳሪኹም ንድሕሪት እየን ዝኸዳ ዘለዋ ኣብዚ ከዓ ናይቶም ዝንቀሳቐሱ ዘሎ እግሮምን ኣካይዶምን እንድሕር ዳሪኹሞ ከምዚ ናይ ቀደም ከምዚ ክድገም ከሎ ኣብ ኩዕሾ ጎል ምስ ኣተወት ካልእይቲ ወይ ሳልሰይቲ ክደግሞ ክደጋግሞ ከለዉ ዝረአ ከምኡ ዓይነት እቲ እግሮም ኣራግፆም እዚ ከዓ ኮኔልካ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ በዝን ወዲ ከምዝን ክርዕድ ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝን ወዲ ከምዝን ክርዕድ ዶ ይኽእል ካብ ምባል ተዘይኮይኑ ብዙሕ እዚ ግምት ዝወሃቦ ይኮነን
እንድሕር ሃሊኩም ኮይኑ ከዓ ከምዚ ጽባሕንጎ ኣብ ኢድ ጸንሐና ጸገም ዘለዎ ይኮነን ዓና ንኤርትራውያን እዚ ከምዚ ንወዲ ከምዚ ሓድሽ ኣይኮነ ረኣይ ወገን ሪእዎ ኣለኹም ንድሕሪት እየን ዝኸዳደሏተን መካይን ኣብዛ ኣራጉጾም ናካይዶም ስለዚ ካብቲ ናቶም ሓሶት ዜና ዝፍንውዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሸርክ ንብሎ ከም ዘይብልና ከምኡውን ንምፍርራሕ ወይ ከዓ ንመናውራ ንህዝቢ ንምድሃል ኢሎም ዝገብርዎ ደለው ብዓብዪ ከዓ ንሳቶም ደለይቲ ኩናት ዳ እምበር ንሕና ደለይቲ ኩናት ከም ዘይምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መጨረሻ ብጣዕሚ ኣዝያ ዝተንከፈትኒ ታሪክና እዚ ዛስዋይና ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ ክንብል ከለና እታ ዝተኸፍላ ዋጋ ኤርትራ ብጣዕሚ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ማለት እዩ ቃልዕ ቦታ በትላሓሊ ኣሻግረ ኣሎ በረክቲ ቦታታት ፀላኢ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ነዚ ክትምክት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግንባር ጊንዳይ እንዳ ሓረስታይ ኣዝያ ቃልዕ ቦታ በትላሓሊ ኣሻግረ ኣሎ በረክቲ ቦታታት ፀላኢ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ነዚ ክትምክት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዕላማ ዘለዎ ግን ይምክት እዩ ዕላማ ኣለዎ መትከል ኣለዎ ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ ነዚ ፍትሓዊ ቃልሲ ዝዓክቶ ዋላ ሓደ የለን ምረት ዓክቶ ካበይና መፂና ካብቲ መሪር ኩነታት ዝተፈላለዩ ግንባራት መኪቱ ዝመፀ ተጋዳላ እዩ ኣብታ እንዳ ሓረስታይ ዝነበረ ብርጌድ 13 ምናልባት ኩሉ ጅግና እዩ ኩሉና እናቱ ኣብ ናትና ክንገልጽ ስለደለና እንተዘይኮይኑ ኩሉ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ጅግና እዩ እንተኮነ ግን ብፍሉይነት ኣነ ብርጌድ 13 በጠሎና ሓደ ክገልጽ ከለኩ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ኩናት ደብዳብ ኣሻግረይ ሞርታራት بملو نباك بين ما تكاي تريانك بتسكاي تري فيلم تاني بتسكاي تريانك أبتعرفون كنا أتكلم أنا ستلت بهالنيرة ستل حمد قال مسرعية مكرتي نايكنات قدمي قديم تجادلت أبار سسان حدين كفل سراويتها إذا كابدا كله بوجوجي وكل هذيك فليدات تبهيلا لومي ورد صباح ورد أو جمباري مسبوط أتي كسوة إلى زأبيتها أتكعيكم مرتار كجمراس زخنا داب كتفكم تملسي يعني رات ملأكتي أنا جيل تاجري ما دفع جبرنا شريط بران حتى سلازنا ورانا نتي ما دفع جبرنا بحراي ما يتم استرحاني نتي شريط أب كسادة جيرك واتسكبل بس أتي أبيكم زكادو يسنون مالتي ده حان بزي عم كيدوم زخوني لين قمت ندخلتكو كم تزبلكا كونغو تبتيكني شاتحيله أب تحتيك على نيرو اتك على كأجات أمي حنت كوحس أنا ها أبغى تسجل عكب تك على دحين بتدن دسنا تبتيحه مالتيو تسوي أدي هاليا وانت بس أتي كفتوني أي مكالون نيرو هذا درس حدا ربايز بهالزستع ولا لين مسانا زاد كعه ريوا بكرة أنا بلانا برنا أبرهت تتوجي إيه كت سكمني كاكيد جت فنتو لازم نبرت نسون وعلو تسويه بتاع على جوت أدي في الحين قرمت بقى بكرة أنا تسويه كم يزبله دلدلا من اسم مسجن بلاقيه ومسعدكو حيال عتاينا يدفعنا يتا مسرعنا جانتنا نيرو واي بكرتين بزي الله إلا نوقك كايدن تبالكو أنت تسويه بلا درس حدا روايته ولا تمليسو نعاي وسدان مالتي أتي جنبار جندع بملو كينات دبدب مورتارات أشجري برينا أنت حرستاي أنت زي تدربيا أتي شاكا كاين زين حنا بملو أتي أقرب تقاتلو نديدو تقاتلو نديدو كنا دي زي جواب حد جاردين أتينا نمثل زنا ولا بمول نديدو كاو حكاية طرفا نديدو إن دا زعفيتنا نيرا بمولاتك أنا تيبا كاو حتك أنا تيبورينا سلازي جنبار جندا صنعت تجادلاي حزباو جنبار حرنت إرترا صنعوزة صنعين إنت كنا جنبار جندا عبرنا صنعتيو جنبار جندا عشعته تحيزو وايد ما فريسو تمليسنا تنكون الساحل لا صنعت أي مترخبين نيشتك الله خلينا ناخذ حتى انا تحققت قبوله صبوي تسعن حدا تقبلوا تزقبلوا نيرم صبوي نيرو تبيا تسعيره حيل اير تسعير حيل بحر تسعير سراويت كا تسعير إرترا كل حبرات من قصات هاي كذا إرترا تخيلها مرأتها ودي إيه ترحيله كم زي حجين سمع دلنا ناي سودان أبو حبرات من قصات كيدو بيتو تطلع زاروا له إرترا هم إيلن بوتهدر ترى في إرترا ناس أو توعد موداتا تدري تونكم رفرندوم غور دي تلكم كا غدفوي كم زي غير كان قرن افريقيا ناتو سحبت ماكل ناتو سنتر اوف جرافيتي اب ايرتران سنصاكا نونو زي غايو خونا ينورن كمصاي ينورن اثيوبيا جينا حيال هذا فتنوا حيال توينا تفتينا ذا اثيوبيا جا حيال مخانان دي مخانان موداتا خاز نري دلنا موداتا بعراق قبوله دي قبوله ابي خي
ናጽነት ኤርትራ ተቀቢሎ ፍርቂ እሞዳታ ከም ባሕድ ሽውጋ ኣምሲ ሕጂ ኸ ነዚ ሓድሽ ኩነታት ዘሎ ከይፈትወ ተሰርሐ ገዛ ኣብ ቅድሚኻ ተጸኒሕኳ ከምዚ ገዛ እዚ ሰኢልካ ኢኻ ትቕበሎ ነዚ ገዛ እዚ ኣጉዶ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ከተፍርሶ ምስ ፈተንካ ሞት ማኪናኻ ፋሕፋሕ ምስ በለ እዚ ገዛ ዘይትንከፍቲ ኮይኑ ከም ዘለዎ ይጸንሕ ከተፍርሶ ትፍትን ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ጃዕ 15 ጃዕ 13 ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናይ ገለ ፀቕጢ ናይ ገለ ኩሉ እዚ ምስራሕ ዓብዩ ትገዛ ጠጠው ኢሉ ሎ ኣይንቀሳቐስን ከምታ ደላታ ክትቅፅል እያ ድዕረት ኣሎ ትገዛና ኸ ስራሕ ናይ ሓደ ይኮነ ናትና ስራሕ ባዕልና ንገብሮ እዩ ሓገዝና ተመድልየና ኣየድልየና ባዕልና ንገብሮ ገዛና ክዘይክናኹም ንውሉል ነዊሕ ዓመት ተሞኪርና ኣለና ምውልዋል ገዛስ ዝቐለለን ንሃገርካ ክትስዋዕ ከለኻ ደምካ ከተፍስስ ዝኸበር እዩ ሃገርካ ክትውልውል ገዛኻ ምስ ኣተኻ ከም ምንታይ ጌርኩም ወሰድዎ ገዛ ዓዲጎም ተትብኹም ገዛ ዓዲጎም ምስ ኣቡኻ ሳቑሑት ከተቐምጠሉ ሳሎን ኣብ ዝኾን ሸቓካ ኣብ ዝኾን ምባል ፅግመካ ነቲ ገዛ ከተምፅእ ፀገም እምበር ንዚ ዘፀግመካ ሓገዝ ካብ ካልእ እድልየካ ዓለም ግን ላጊጫ እዩ ብኸምኡ እዩ ዝሓስብ ድሓር ንሕና ክንሕግዘኩም ኢና እንታይ ክትሕግዙና ነቲ ገዛ ክትውልውሎ ምስ ናይ 91 ቅድሚኡ ናዛሚትኩም ክትሪእዎ እተኾንኩም ደርግ ብሓይሊ ወራራት ወዲቑ ውጥቀቱ ኣቀላጢፉ እንተኾይኑ ፖለቲካ ብሄራት ወያነ ዘካይዶም ዘሎ ዝተፈላለዩ ውግኣት ከዓ ናበይ ገጾም ከምርሑናዮም ደርግ ብወራራት ናቱ ወዲቑ ተዝረኣናዮም ፅዒኑ መወዳእታ ሰራዊቱ ክስከሞ ስለ ዘይከኣለ ሰራዊቱ ተጨፍሊቑ ንሕና ክንፃወሮ ስለ ዝኽኣልና ጠጠው ኢልና ወታሃደር ናይ ደርግ ግን ነቲ ፅዕነት ክስከሞ ስለ ዘይከኣለ ፀቂጥዎ ንወያነ እንታይ እዩ ዝፀቕጦ ወይ ከመይ ድዩ ፀቂጥዎ ዘሎ እዚ እቲ ካልኣይ ሕቶ ናይ መወዳእታ ሕቶ ንምልሸ ፖለቲካ ብሄራት እዚኣ ኦሮሞ ኣብዚኣ ትግራይ ኣብዚኣ ዓፋር እዚኣ ሶማል እዚ ሓደ እዩ ተኻልኣይ ከዓ ወራራት ናይ ወያነን ፈጢርዎ ዘሎ ፅልን እዩ እዚ ክልተ እዚ እንታይ ክህብ እዩ እቲ ሓደ ፖለቲካ ናይ ብሄራት እዩ በቲ ካልኣይ ከዓ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ወይ ከዓ ዝገበሮ ዕንደራ እዩ እንታይ ክህቦ እዩ ንወያነ ወይ እንታይ ሂቦ ኣሎ እዚ እቲ ንዓና ደገድሰና ክንሪኦ እዩ من حجزه من يحجزه من أقبله من يقبله رسعكم إذا بوليتيكا بيرات لكم بزخ ورارات لكم تأخذوا يزن ويانه أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام كيف كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم لي من أكبر أحفرم لي أبن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل وميرو فطرتم زسعرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم